Salut à tout le monde et bienvenue avec Azdin. Salam alaikum, marhaba bikoum Azdin. اليوم عندنا pressé d'agneau et polenta. كما كتلاحظوا c'est magnifique avec un chrome whisky. C'est une recette très sympa, facile à faire, rapide à faire. Vu les étapes que j'ai fait, vous allez voir que la vidéo est un petit peu plus longue, mais c'est plus réel. J'ai dit dans la vidéo qu'on peut faire aussi des frites avec la polenta. Et ben voilà, ils sont là avec la chrome whisky. On peut le servir aussi comme ça. C'est simple et rapide pour la dégustation. Il n'y a pas plus simple, regardez, c'est que de la viande avec un peu de la polenta, c'est magnifique. Une petite sauce au romarin, c'est parfait. La sauce azir, تعجبكم بزاف كما من الكوزينه. غادي نوجدوا البلا دابا. A tout de suite. Salut à tout le monde et bienvenue avec Azdin. J'espère que vous allez très bien. السلام عليكم، مرحبا بكم مع أزدين مرة أخرى. نتمنى من الله تكونوا على خير. اليوم عندنا وصفة جديدة وقصة جديدة، nouvelle recette et une nouvelle histoire. Mais avant de commencer, n'oublie pas de s'abonner, mettre des likes, un petit commentaire et merci beaucoup d'avance. ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس وتكتبوا لنا واحد الرسالة باش نعرفوا واش لاشين ديالنا غادا مزيان ولا لا، وشكرا لكم مقدما. اليوم عندنا بريسي دانيو بولنتا tout simplement. غنحتاجو لهاد الوصفه هادي كتف ديال الغنمي. pour cette recette on va avoir besoin d'une épaule d'agneau, 3 gousses d'ail, 4 طريوس ديال الثومه، gingembre frais واحد جوج طرفه بحال هكا، دي بتي مورسو de gingembre frais، 2 oignons، جوج بصلات، واحد شويه الربيع والخزبر معقودين، persil et coriandre en bouquet، une petite carotte، جزره ولا خيزوه، نحتاجو الزعتر، du thym، 2 feuilles de laurier وجوج ورقات ديال السيتاموسا. كنحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال نوا دو مسكاد، كوزه، معلقه صغيره ديال الكوزه مطحونه. نحتاجو الكمون حبوب، دو كومون غرين. نحتاجو 4 كلو جيروفل، 3 ديال العواد ديال القرنفل، 2 ايطوال دانيس، هادو كيتباعو بهاد الطريقه هادي، لا باديان الا بغيتو. غتاخدوها اون بودر، هنا وريتكم واش كتشبه. une petite cuillère de graines de fenouil، معلقه صغيره ديال الحبوب ديال البزار الكحال والابيض ولا غير الكحل اللي كاين، دو روماران ازير، واحد جوج عريشات بحال هكا لاصوص ديالنا. وغنحتاجو واحد ورقات ديال سيدنا موسى عاوتاني، 2 فeuilles de laurier، un bâtonnet de la cannelle، واحد العود ديال القرفه. غنحتاجو 250 غرام ديال السميده الرقيقه ديال الذره، 250 غرام de polenta، 50 grammes de fond de veau. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser 2 cubes. 50 غرام ديال مرق البقر ولا العجل ولا جوج ضمات. نحتاج الاطرو ديال الحليب، اطرو ديال الماء، نحتاج زيت الزيتون، الزيت العاديه، 1 litre d'eau، huile d'olive، huile normale، du sel، du poivre، ملحه وبزار. نحتاج واحد القشور ديال الحامضه، غير جوج ولا 3 ديال القشور، غنوريكم كيفاش نستعملوهم. نبداو على بركه الله. Dans un récipient, on va mettre tous nos épices dedans, c'est-à-dire les clous de girolles, camon, tous les épices que je viens de citer. On met tout dans un récipient comme ça. Les graines, la cannelle, tout. En fait, cette recette, ça s'appelle la garam masala. En fait, il faut juste les torréfier sur un feu et les mixer, ça me donne une épice. Là, je vais le mettre au four pendant 10 minutes, après je vais le mixer et je reviens juste après. Voilà, notre épice, elle est prête. On a mis tous les épices que j'ai montré au four pendant 10 minutes. On les a sortis, on les a mixés, ça s'appelle la garam masala. Il y en a dans les magasins, mais pour les gens qui n'arrivent pas à trouver cette matière-là, j'ai présenté juste des produits. Comme ça, ils peuvent le faire chez eux sans problème. Comme je vous l'ai dit, après, garam masala. Gara, ça veut dire chaud. Masala, mélange. Un mélange de chaud. En fait, c'est un mélange d'épices. C'est une épice indienne. هذه من الهند هذه. وريتكم العطريه اللي عندنا، راه كاينه في المغرب الحمد لله موجوده عندنا. يعني تشدوها تحمروها في الفران وطحنوها وتجمعوها في قراف، بداو طيبوها الغنمي، كتجي لذيذه بزاف.
المهم كنشدو هاد العطريه ديالنا، كنشدو لانيو ديالنا كنديرو ليه بحال هكا، كتقلبوه مزيان وبيك notre agneau. On l'ouvre bien, comme ça, il y aura une filtration totale pour notre épice. On le met dans un récipient, on verse directement les épices dessus. Essayez de malaxer bien notre épice, comme ça il va pénétrer bien dans notre... Voilà, comme ça, tout simplement. N'hésitez pas, il faut mettre bien. Voilà, ça donne ça. Entre temps, on va commencer à préparer notre polenta, comme ça on gagne un peu de temps, c'est simple. La polenta, il faut avoir juste une casserole. Vous mettez le lait dedans, 1 litre. On va laisser bien chauffer. Et je continue avec la préparation de mon agneau. Voilà, on va commencer la cuisson de notre agneau. Toujours un peu d'huile d'olive. Huile normale. Vous allez voir, c'est trop facile malgré tout, beaucoup de produits. غتلاحظوا بأنها سهلة رغم أن les produits عندنا بزاف. C'est simple. Vous allez juste couper votre oignon grossièrement. C'est juste pour avoir un peu de goût pour notre sauce. Voilà. Le but c'est de ne pas colorer votre agneau. En fait, c'est le faire confit. الهدف ديالنا ماشي هو نصاوبو نطيبو اللحم ديالنا ولا نلونوه. الهدف ديالنا هو انه يكون كونفي، يعني يكون طيب في الماء وفي لي زيبيس، ماشي في يتحمر ولا شي حاجه. فوالا كنخليو غير العطريه ديالنا شويه، لي ليغيوم و لو بان لوغيي ديالنا شويه. اللحم ديالنا هنا كنديرو 50 غرام ديال الفون ديالنا، كنحركو فوالا، كنسدو عليه وكنخليوه يطيب على خاطر. النحلي ديالنا ها هو فاض، غنديرو ليه الملحه، وتاخدو الصف ديال البوليطا ديالكم يعني الذره. انا غاجوتي ان بو سيل على notre lait. Après on va mettre notre polenta tout gentiment, tout doucement. باش بغيتو ديروا الذره ديالكم كبوا غير بشويه باش متلصقش لتحت. فوالا نخليوها حتى مزيان مازال غتطيب الفوق. Il va gonfler après notre polenta. Il faut laisser cuire sur une feu doux pendant 5 minutes. خليوها العافيه مهيله مده 5 ديال الدقائق، طيب على خاطرها. Voilà, après 5 minutes, notre polenta est prête. On éteint le feu. Vous allez prendre un récipient, ça dépend ce que vous avez à la maison, c'est comme un moule à cake, ce que vous voulez. On va la verser dans le moule.
On va l'étaler. Voilà, la polenta elle est prête dans le moule. كما لاحظتوا هي طيبناها غنشدوها وندير منها واحد البابي اخر دو كويسون باش ما تنشفش لنا من الفوق. On va mettre un papier de cuisson pour qu'il prenne la forme et on peut appuyer dessus. Voilà, on va laisser refroidir pendant 1 heure le temps que notre viande soit cuite. غنخليو كترجع واحد الساعه المكانه ما بين اللحم ديالنا طيب ونرجع لكم من بعد. À tout de suite. Voilà, après 2 heures de cuisson, ça nous donne ça exactement. On éteint le feu. بعد ساعتين رجعنا الكتف ديالنا كما كتلاحظوا طابت، il est bien confit. هنا نخليوه يبرد شويه ونديرو لاصوص ديالنا تريدوا. نصفيوها من داكشي اللي درناه في الاول. نصفيوها نحيدو منها on retire tout ce qu'il y avait dedans, l'ail, les carottes. On va garder que la sauce. Voilà, on va laisser notre sauce réduire bien. On va mettre nos romarins dedans pour infuser en même temps. كما راحتو معنا صفيناها من ديك الاخرى اللي كانت فيها ودرنا معها ازير باش تعطي البنه ديال الازير في لاصوص ديالنا. من بعد غنجيو اللحم ديالنا اون فا ليميتي. اللحم ديالنا نقطعوه بحال هكا صغيور تنكملوه كله. ما كنديروش الجلده. la matière grasse on n'en met pas comme celle-là, on va pas la mettre, on va mettre que la chair. Dès que j'ai fini, je reviens vers vous. Voilà, on a fini d'émietter l'agneau en petits morceaux comme ça. Faites le maximum. On retire le gras. كما لاحظتوا الكتف كاع كامل قطعنا طريفات صغار بحال هكا. Voilà. وها اللي بقى العظم. Il reste que l'os. Ça, on sait bien, en cuisine, on jette rien. Même ça, on va lâcher bien pour faire un chromeski. On dirait واحد chromeski كيجي بحال هكا طويل وكنبانيوه. المهم غادي نرجع لكم في الفيديو نوريكم كيفاش كنصاوبوا الخروميسكي. دوك الطروفه اللي بقاو ديال اللحم و on hache bien comme un steak haché, un steak à tartare. On hache tout. On met dans une boule à côté. Voilà, il faut que ça devienne comme ça. Voilà, on va assaisonner du sel un petit peu sur les deux parce que j'ai pas mis au début. كما لاحظتوا في الاول ما درتش الملحه على ود لا ريدكسيون ديال لاصوص. ملي كتريدوها بزاف يقدر يكون لك مالح. الوغ من الافضل خليوها حتى الاخر. كندير واحد شويه ديال بيمون دي سبيليت فيهم بجوج والبزار. كنديرو نحكو السيترون ديالنا فيه لداخل شويه. القشيره بحال هكا pour donner un petit goût d'acidité. عطينا داك المذاق الحامض غير شويه بحال هكا. كذلك المثال هنايا هاد الطبق هذا غيعجبكم بزاف بزاف. كنتسنى التعليق ديالكم عليه. الا صوبتو في الدار قولوا لي كي جاكم. من بعد كنهاشيو المعدنوس
والقزبر. On va hacher un peu de persil, de la coriandre. Voilà, on va mettre ici et un petit peu là. On va malaxer bien les ingrédients. On va goûter en même temps si le sel il est au point. غنخلطو مزيان ونشوف واش الملحه ديالنا واش هي هذيك. هذا كيتسمى ان بريسي دانيو. نورمالمون سي بون. وهذا حتى هو نخلطوه كما لاحظتوا معنا كيشبه بهذه الطريقه هذه. Voilà pour le chromiski, c'est comme si vous faites les rouleaux de printemps. On va les rouler de cette manière-là. Comme on fait des boudins. On va les mettre au congélateur pendant 1 heure à 2 heures, le temps qu'il tient bien. Vous serrez bien. Et on ferme et on va laisser au congélateur pendant 2 heures. Voilà, on a mis le boudin au congélateur. Le polenta elle est là. Ce qui est sympa dans le polenta, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec. On va couper un petit morceau comme ça. On va le garder de côté et on va faire notre oignon pressé juste à côté. باش مزيانه هاد لابونيطه هذيك تقدروا ديروا بها ما بغيتو. غادي نشرح لكم من بعد. Presser d'agneau, c'est ça exactement. Faut presser. Il faut bien pousser كما لاحظتوا معنا كنديروا في الساكن كنزير عليه. اللي عندكم كاري كبير تقدروا ديروا فيه كلشي اللي عندكم في خطره وحده ومن بعد تقطعوه. انا كندير انديفيديال حيت محتاج غير لواحد بوغ لا فوتو ديالي. فوالا خصو يكون عامر مزيان بهذه الطريقه هذه وكتخليوه في الثلاجه ساعتين المدانه غتلقاوه شد يعني غيولي بحال هاد الطريقه تهزو بحال هكا لا ميم شوز. Vous laissez pendant 2 heures au frigo, vous allez voir ça va figer comme ça et à partir de là on va passer au dressage vu que la sauce elle est déjà réduite, elle est prête, elle est magnifique. Voilà. Voilà de retour, notre chromiski il est là. Notre pressé d'agneau il est prêt. Et notre polenta il est prêt.
Là, on va commencer juste notre dernière étape pour le dressage. Pour le chromiski, on retire le film. On va le paner à l'anglaise. Ça vous donne ça. Voilà, c'est très joli. On va juste le paner à l'anglaise. Ça veut dire farine, jaune d'œuf et chapelure. Et directement à la friteuse pour la cuisson. C'est vite fait. Cette vidéo est un petit peu longue, mais il y a trop d'étapes à faire. Et c'est un plat gastronomique. On refait une deuxième fois dans la jaune d'œuf. Et on remet dans la farine. Il faut que ça ressemble à ça, exactement. Ce qui est sympa dans ce plat-là, c'est qu'un plat qu'on peut payer très cher dans un restaurant gastronomie. Et c'est facile à faire chez vous. Vous suivez juste les étapes, vous allez voir. C'est pas compliqué. Deuxième fois dans les œufs. Voilà, le chromiski il est prêt. Voilà, on va lancer ça dans la friteuse directement. Ça prend 2 à 3 minutes. On va commencer la préparation de notre plat. On va juste colorer notre oignon rapidement. Aussi que la polenta. On va colorer ce côté-là, de l'autre côté, on va colorer ce côté-là et de l'autre côté. La sauce, c'est prête, le chromiski. On va revenir au dressage juste après. كما لاحظتوا غير نكولوريو من الجهه ومن الجهه الاخرى كذلك هذا وهذا. لاصوص ديالنا هي سخونه لو كروميسكي ونرجعوا للدريساج من بعد. شكرا. Voilà, notre polenta il est bien coloré sur les deux côtés. Notre agneau il est là. Les chromiski sont magnifiques. Et c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des frites qu'on peut faire avec, on peut le couper comme ça long. Et on passe à la friteuse, c'est joli, c'est magnifique. Voilà, on va commencer notre dressage. Juste un petit peu de sauce autour. Voilà, on peut rajouter notre chromiski juste comme ça. Voilà, j'espère que la recette ça vous a plu. Franchement, c'est un plat que ça coûte cher dans un restaurant. هذا البلا هذا خاصو بزاف في لي ريستورون. نتمنى الله يعجبكم. ليلة سعيدة وغدا إن شاء الله. شكرا.